कमल देशे कमला कमले कमल बाला कमल मुखी कमला कमल रे माती दे। महापुरुष लिखि जाइथिले गोटे जगार जे हरिनाम बिक्री हम आज्ञा हो गलानी हरिनाम बिक्री हो गलानी कारण तेणु जुग परिवर्तन होती शिक्षा परिवर्तन होती स्वास्थ्य परिवर्तन करने आम समस्त चाहिए स्वास्थ्य ही संपद किंतु आम स्वास्थ्य को संपद भी भावुने आज्ञा स्वास्थ्यटा को आम एकदम अति कदर्य भाव देखुचे जदि आम जानते ये आम भर गोटे कौन शक्ति अच्छी जो शक्तिटा कि मुझे चाहिए मु कहले कहीपी मु चलिले चली पारुची जार डिरेक्शन में आम सब कम करुचे आज्ञा आम ताकू भूलीगले तेणु ताकू भूलीगले कहीं जिते आम बाप माँ को भूलीगले बाप माँ को डरले तेणु ईश्वर को डरले संपद बेले सर्वे सखा विपद न दियंती देखा संपद भल था बेले बहुत आज्ञा कहते अंटी खई थे काऊ बहुत आसे अंटी खई आस्ते आस्ते सरिले काऊ दूरे दूरे कौन खराब तेणु भावार किसी ना भगवान कहते भगवान पाखे कौन आज्ञा अभाव था कृष्ण पाखे दरिद्र सुदामा कहूनी मोर पाखे गंडा आनी खुद भजा सी तक लुचे आज्ञा पुड़ाटा रखी किंतु भगवान कृष्ण सुदामा एत सांग सी कहले सखा मो कौन किसी खाइबा आना तुम एत दिन आस कहीं कृष्ण जापारे सर्वज्ञ से सब जापार आज्ञा जार सहस्र हाथ सहस्र बाहु सहस्र नेत्र सहस्र कर्ण सी कौन न जानूँ से सब किंतु सी कहूँ मु तुम खराब कार्य लिप्त नुह मु तुम भल कार्य लिप्त तेणु भक्त लगी मो जन्म नाम मोर भगवान भक्तर सब बेले हित करने भगवान आसते कौन सी भक्त कौन सी दयनीय अवस्था पड़ा जोगी रोगी भोगी भिकारी जीए डाकी जो प्रकार जे यथामान प्रपद्यंती जी जो प्रकार मनोभाव धरिक भगवान को डाकी भगवान तो दे ना किसी समस्त को समस्त तारतम्य अनुसार फल दौर अपन से कहते भंज साहित्य जोटा कहते नलिनी रे नलिनी पूरित से जो कथा कौन से आज्ञा सी भंज साहित्य समालोचना आलोचना करने को आमर आज्ञा सी नुह मोर शिक्षागत योग्यता खूब कम आज्ञा मु पढ़ी थी कौन उक्तिटा कहते उक्ति कौन कि गोटे गीत अच्छी कमल देशे कमला कमले कमल बाला कमल मुखी कमला कमल रे माती दे ये जो केतेटा कमल सी बुझ मुझे माने गाँव में फिरा होलु तेणु लोक ये गीतटी गोटे बोलिले भजन माने गीत बोलिले ओडिसी गीत से होता आमर दोल ठाकुर बाहरला बेले बहुत कीर्तनिया आसती गीत बोलती आज्ञा तेणु से बोलिले सी आउ जन सी वयस्क लोक पचारा कहला आज्ञा ये जो कमल एत लगे ये कमलर अर्थ कौन ना बापा कमलर अर्थ नथिले आपको कौन लिखिंट भूल सब लिखिंट आज्ञा तार अर्थ गोटी गोटी कर बुझेले से तो आज्ञा मुझे छोट पिला कि मत ये गीतटा को शुणिक मोर बहुत गोटे मनोभाव आसीगला एवं मुझे केते दिन से गीत कीर्तन मंडल गला बेले बोले एवं से लोक मान पसंद योग्य आज्ञा मुझे गाँव गोटे कीर्तन मंडल करूँ बहुत मिसिकी बुढ़ा बुढ़ाड़िया लोक रही जे मृदंग बजे पारे जे नदिया बोली पारे जे ओडिसी बोली पारे जे भजन बोली पारे आज्ञा से बयस हूँ सब क्या 50 क्या 60 क्या 62 एमती वर्ष कारण कौन आमर नाम संकीर्तन एत मजा थिला से मजा दूरे गला बुढ़ा बुढ़ा के जन थे बर्तमान आमर जड़े महापुरुष लिखि जाइथिले गोटे जगार जे हरिनाम बिक्री हम आज्ञा हो गलानी हरिनाम बिक्री हो गलानी कारण आपड़ जदि बर्तमान 6000 टंका कि 7000 टंका देवे गोटे कीर्तन दल आसी आपणकर बापांकर वर्षिकिया दिवस चतुर्थ प्रहरी कीर्तन पूरा सजाग करके रखिए आम पिला बेले आज्ञा कौन थिला कीर्तन निमंत्रण करने जाऊे जी जहाँ कीर्तन होता चैतन्य महाप्रभुंर जी कौशल अष्टम प्रहरी नाम यज्ञ सी जाऊला
କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀକି ଯଥା ସମ୍ମାନ ଦେଇକରି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲା ମୁଁ ହରିନାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଅଗଣାରେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେଉ ମୋ ଘର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେଉ ବା ବିଶ୍ୱ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେଉ ଯାହା କିଛି ନା ହେଉ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ହରିକୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବି କୀର୍ତ୍ତନିଆ ଶୁଣିଲେ ଯେଉଁ ଗାଁ ବାଲା ସେ ଆମେ ଖାଲି କ'ଣ ଯିବା ସେଠି ମାନେ ଅରୁଆ ଡାଲମା ଖଟା କ୍ଷୀରି ଖାଇକିରି ଆସିବା ଆମେ କିଛି ଦେବା ସେଠି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆସୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା କିଏ କଦଳୀ କାନ୍ଦି କିଏ ଚାଉଳ ଗୋଟାଏ ଭାର କିଏ କଖାରୁ ଭାରେ ଏମିତି ସବୁ ଆଣିକିରି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଉଥିଲେ। କୀର୍ତ୍ତନିଆଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ହେଉଥିଲା ଗାଁ ଲୋକ ଖାଉଥିଲେ ମହାଆନନ୍ଦରେ ଆଜ୍ଞା ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଚାଲୁଥିଲା ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଉଜାଗର ରହୁଥିଲେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀର ନାମ ଶୁଣୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଭାବୁଛି ସେ ନାମ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ରହିଯିବ ଆସିକି କେଉଁଠି ନା ଏଇ କ୍ୟାସେଟ୍ରେ ଆଜ୍ଞା କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଜାଳିବେ ବାପାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଗୋଟିଏ ଜାଳି ଦିଅ ଅହରହ ନାମ ହଉ ଗୋଟେ ପୁରେଇ ଦିଅ ତା ଦେହରେ ଚିପ୍ସ ପୁରେଇ ଦିଅ ସେ ବାଜୁଥାଉ ଛୋଟିଆ ବକ୍ସ କରିକି ଶୁଣିବା ଗଲା ସରିଲା ପାଠ ଏଇଠି ଆସି ରହିବ ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ତେଣୁ ଧର୍ମ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଯିବ ପୁରା ଧର୍ମ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ଧର୍ମଗିରି ଗୋଡ଼ୁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଧର୍ମ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେଉଁ ଧର୍ମଟା କରିବା ଧର୍ମ ଯେଉଁଟା କରିବା ଅବିଧେୟ ସେଇଗୁଡ଼ା ଧର୍ମ କର୍ମ ହିଁ ଧର୍ମ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କର୍ମ ହିଁ ଧର୍ମ କର୍ମ କେତେ କର୍ମ ଅଛି ଆଜ୍ଞା କର୍ମକୁ ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ ଇଏ ହେଇଛି ସୁକର୍ମ ଦୁଷ୍କର୍ମ କୁକର୍ମ କର୍ମକୁ ବିଭାଗ ବହୁତ ଭାଗରେ ଇଏ କରାହେଇଛି। କେଉଁ କର୍ମଟା ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ ସନାତନ ଧର୍ମୀ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ବିଶ୍ୱର ଠାକୁର ଆମକୁ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷମାନେ କି ଉତ୍ତମ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଆ ଚାହିଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରୁଛେ ତେଣୁ ତା ଦୋଷଟା ଆମେ ହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲି ମୋବଲ କର କହଇ ଶିଶୁ ମର ମୋବଲ କର ନାଇଁ କହଇ ମନୁଆରେ ମୋବଲ କର କଳାଶ୍ରୀ ମୁଖ ବାହାରେ ଦେଖିବା ଚାଲ କେତେ ଦିନକୁ ମନ ବାନ୍ଧିଛୁ ଆଣ୍ଟ କି ଘେନି ଯିବୁ ତୋର ଛୁଟିରେ ଘଟ ଖଟ ପଲଙ୍କେ ମନ ସେଜେଇ ଶୁ ଖଳ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେବ ଏ ତୋର କେଉ ଗଲେଣି ତୋ ସଙ୍ଗରୁ ଯେତେକ ଜନ ଗଣ୍ଠିରେ ବାନ୍ଧି ନେଲେ କେ କେତେ ଧନ ଘର ବୋଲି ଅର୍ଜିଛୁ ଯେତେ ପଦାର୍ଥ ଏ ଘଟ ଛୁଟିରେ ତୋତେ ବୋଲିବେ ଭୂତ। ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକୁଛନ୍ତି ନନା ମରିଗଲା ପରେ କହିବେ ଏ ଦିନରେ ମରିଥିଲା ବାସି ମଡ଼ା ହେଇଯିବ ତୁମେ ନେଇଯା ଦିନ ଥାଇକି ତାକୁ ମଡ଼ା ହେଇଗଲି ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ନନା ଥିଲି ମଡ଼ା ହେଇଗଲି। ତେଣୁ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ପାଣି ଫଟକା ଆମେ ଆସିଛେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚକୁ ଦୁନିଆ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଭଲ ଅଭିନୟ କରିବା ସମାଜକୁ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଅଭିନୟଟି କରିବା ଯେଉଁ ଅଭିନୟରେ ସମାଜ କିଛି ଉପକୃତ ହେବ ଆମେ କିଛି ଉପକୃତ ହେବା ଆମର ଆଖପାଖ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ ବାସ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଆଜି ସିଦ୍ଧ ବିନାୟକଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପୂଜା କାଲି ଗଲା ଆଜି ତେଣୁ ସବୁ ଯୁବ ସମାଜକୁ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପିଲାମାନେ ସତ୍ ବାଟକୁ ଆସ ସତ୍ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ବିନାୟକ ସତ୍ ବିଦ୍ୟା ଦିଅନ୍ତୁ ସତ୍ ବିନିଯୋଗ କର